बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट के आज हमें एक ऐसे फ़नकार ने ज्वाइन किया है जिन्हें लोगों को खुश करते हुए, हंसाते हुए तकरीबन 3 दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं। जी हाँ, 30 बरस से ये लोगों को खुश कर रहे हैं। अपने नाम के साथ इन्होंने उदास लगा रखा है, मगर उदासी जो है वो ना इनके पास फटकती है, ना ये उदासी को किसी दूसरे के पास थोड़ी देर भी बैठने देते हैं। ज़बरदस्त के आज ज़बरदस्त मेहमान हैं अकरम उदास साहब। चौधरी फोन चुकदा ना, तेरा प्यो फोन चुकदा ना, इन्हां दोवां नूं रब चुकदा, फिर कहंदे बूटा गालां कढदा। मैं भी पंजाबी हाँ। मैं भी पंजाबी हाँ। मैं भी पंजाबी। हाँ जी, ये छोटी पंजाबी है, जिवें छोटी ABC नहीं हुंदी। तू नहीं मैनू जानदा, मैं तेनू कहना तू नहीं मैनू जानदा, तू भी नहीं मैनू जानदा, समझ आई है? ते जदों तू भी नहीं जानदा, लड़ाई कादी फिर? ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। ਮਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? डरना, मैं तेरा बाल भी विंगा नहीं कर दे। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी। आप सबका शुक्रिया जी, आपने ज़बरदस्त शो में मुझे मौका दिया, एक छोटे से आर्टिस्ट को। नहीं यार, कैसी बात कर रहे हैं आप? इतना नामवर नाम है, बड़ा नाम है, बड़ा अच्छा काम करते हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसा ज़बरदस्त आर्टिस्ट हमारे शो में आया। शो सज जाएगा और शो और ज़बरदस्त हो जाएगा। माशाल्लाह जी, आपका शो ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा शो है आपका माशाल्लाह। आप बहुत अच्छे हैं, आपके कॉमेडियन इतने अच्छे हैं, आपकी को होस्ट इतनी अच्छी है। तो शज्जर तो माशाल्लाह, शज्जर को देख के याद आया ये सदूक आपका बहुत अच्छा है। इतनी चीजें इसमें नहीं आती जितनी वो शज्जर में आती है। यकीन करें, शज्जर के पेट में जिप लगा लें तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी, सदूक समेत। तो ये क्या करते हैं, शज्जर इसमें होता है रात को? नहीं, फिर भी अगर आप खोलना भूल जाए तो शज्जर इसी में रहेगा। मैं तुहानू दाद देना चाह रहा, मेरे को 2 नाली संदूक होवे ना। क्या 2 नाली सदूक भी आपने ऐसे ही करना है? ये आपने ये बंदूकें चलाई हैं, वो नहीं चलाई, डिशू वाली नहीं चलाई, ये वाली चलाई है। खैर हो आपकी। बढ़िया माशाल्लाह, चेना चूना पाई हैं, ताज़ा ही लगता डाका मार के आए हो। ये तो वैसे फैशन के लिए जा रहा हूँ आज। वो तो अगले ने पाई सी ना फैशन आस्ते। तो ये जा रहा हूँ आज, सफर के लिए जा रहा हूँ, तो बस मुझे फोन आया तो मैंने शाह जी का पता चला, मैंने कहा नहीं, बड़ी बड़ी मोहब्बत, बड़ी ऑस्ट्रेलिया तो आप साथ प्रोग्राम कर लेंगे, साथ दुआ करा लेंगे शाह जी। अच्छा, यहीं से शुरू करते हैं। अकरम भाई, ये बताएं कि आप सारी दुनिया को हंसाते हैं जी, और नाम के साथ आपने उदास लगा रखा है। सर मैं हंसाता नहीं हूँ शाह जी, मैं काम करता हूँ, काम से सिचुएशन निकालता हूँ, मैं हंसाता नहीं हूँ। ठीक, खुश करते हैं ना लोग, खुद ही हंसते हैं। ओके, चलिए। खुद ही हंसते हैं, मैं खुद नहीं हंसाता। ठीक है, आप नहीं हंसाते मगर आपकी वजह से हंसते तो है ना लोग। जी, वो ये इस पे आप ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये तो आपने मान लिया, तो हंसाने वाले आदमी ने अपने नाम के साथ उदास लगा रखा है। शाह जी, जब मैं इस फील्ड में आया था तो इस फील्ड में एक नाम होता है, तखल्लुस होता है, हर बंदे का होता है। तो मैंने कहा यार क्या रखें, ये रख लें, वो भी है, वो भी है। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि यार, दोस्तों के साथ बैठ के मीटिंग की, उन्होंने कहा यार उदास रख लो, ये नाम पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया में जैसे पंकज उदास, मनहर उदास, जी जी, यहाँ पे अकरम उदास। जी, आगे जितने उदास आएंगे वो मेरे बच्चे ही होंगे, शागिर्द होंगे। टाइम से पैसे घर दे दिए, अगर ना उदास हो बेचारे। नहीं, घर वाले तो उदास नहीं होते। अच्छा, मैं ही होता हूँ जब वो मांगते हैं ना पैसे। मसलन बेटे का नाम की रखे अफहाम खुशी। नहीं, वो उसका नाम तो सीधे सीधे नाम है, वो तो इस फील्ड में नहीं आ रहे, वो पढ़ रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं।
تو ساتھ ساتھ وہ اس فیلڈ میں کوئی بچہ نہیں ہے میرا. یہ آپ کی مرضی سے وہ نہیں آئے یا اپنی مرضی سے نہیں آئے؟ نہیں, میں نے بچوں کو کہا بھائی جو آپ کرنا چاہیں وہ کریں. تو اگر آنا چاہیں تو آپ کو کوئی اس میں اعتراض نہیں؟ ہاں, کوئی اعتراض کسی میں ٹیلنٹ دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں, بچے میرے ماشاءاللہ انہوں نے میتھس کام کیا, وہ فلم پڑھ رہے ہیں, کر رہے ہیں. اچھا, ویری گڈ, کام کر رہے ہیں. ویری گڈ. لیکن یہ مزاح کا ٹیلنٹ ہے کسی میں؟ ہاں, کرتے ہیں وہ, آپس میں کرتے ہیں, لیکن میرے سامنے تو نہیں کرتے. آپ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کبھی کی ہو, کوئی اچھا جملہ کہا ہو؟ نہیں, گھر میں پاپا لگا ہوں. صحیح. اچھا, 90s والے پرانے. ہاں, ابو جو ہوتے ہیں نا, ابو گھر میں غصے والے, تو ادھر کوئی بات نہ کرنا, ابو بیٹھے ہیں. تو لگاؤں کا کیا مطلب ہوا؟ لگاؤں کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام پہ آپ لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس چینل پہ لگا ہوں, اس کام پہ لگا ہوں. تو جس گھر میں ساری زندگی آپ نے لگنا ہے تو وہ لگاؤں نہیں ہوگا. اصل میں سلینگ ہے, اس کا مطلب وہی ہے. جی, تو گھر میں جو ابو ہوتے ہیں نا, وہ ابو ہی ہوتے ہیں, وہ لگے ہوتے ہیں ابو. اکرم صاحب اینک ٹک جاندی, وہ کانوں پہ لگاتے تو ہی ٹھڈ تے لاندے. تو گھر میں بیگم صاحب میں بھی روب ہے یا ان کا روب آپ پہ؟ نہیں, وہ میں بالکل گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, تو بیگم ویسے ہی رہتے ہیں جیسے وہ بہت عزت کرتی ہیں. میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں. دیکھیں بیگم کی پنڈانیاں ساریاں زنانیاں پھر تسی دیکھیں. میں نے ڈاڈیاں زنانیاں بھی دیکھی ہیں. میں اپنی والی میں بھی کہیں نہ کہیں جو بیوی ہوتی ہے نا گھریلو, اس کا بہت خیال کرنا چاہیے, ان کی عزت کرنی چاہیے کہ بچوں کو وہ پال رہی ہوتی ہے, بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے, وہ آپ کی ڈیوٹی دے رہی ہے نا. اگر بچے کل کو تربیت اچھی ہوگی تو وہ آپ کی عزت ہے. کوئی بچہ نام کرے گا, آپ کا نام روشن کرے گا, تو وہ آپ کی عزت ہے. یعنی کتنی اچھی بات کی ہے, تو بہت اچھی بات. بیگم تو گھر تک ہے. دیکھیں وہ پڑھ لکھ کے کل کوئی افسر بنتا ہے, کوئی بڑا ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی پائلٹ بنتا ہے, تو وہ کس کا بیٹا بھائی؟ شاہ جی کا بیٹا, اکرم اداس کا بیٹا, یار شجر کا بیٹا. وہ بیگم کو کوئی نہیں پوچھے گا یار اس کی امی کا نام کیا تھا. تو سارا کچھ اس نے کیا ہوتا ہے, تو ہم اس کا خیال نہ رکھیں. یار ویری گڈ بھائی, بہت اچھے, بہت اچھے یار اکرم بھائی. آپ کے خیالات جان کے مجھے بڑی خوشی ہوئی یار. تھینک یو سر, تھینک یو. بڑی خوشی. یہ خیالات آپ کے خوف کی وجہ سے ہیں یا آپ حقیقتاً یہ سمجھتے ہیں کہ ویسا ہے؟ نہیں, خوف دیکھیں, بیگم کا خوف نہیں ہوتا. اچھا, پیار ہوتا ہے. پیار ہوتا ہے, پیار میں آپ کچھ بھی کہہ دیں. ٹھیک ہے, نہیں آن اے سیریس نوٹ آپ واقعی مطلب اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ یقین رکھتا ہوں میں. جی واہ. اور آپ نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ بیگم یہ تمہاری وجہ سے ہے سب کچھ؟ ہاں, میں آج بھی کہوں گا, کل بھی کہوں گا. بیگم میں آپ کو کہوں گا کہ میرے بچوں نے جو بھی نام کمایا, میرا نام بنایا, وہ آپ کی وجہ سے ہے. تو اگر آپ کی اچھی تربیت ہے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں. یار یہ بہت ہی اعلیٰ, بہت اچھی بات. کیا کہہ رہے ہیں یار اکرم بھائی, واہ. جتنی بھی بیوی ہیں گھر میں بیٹھی ہیں, اپنے خامد کا نام روشن کر رہی ہیں, اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے رہی ہیں, ان کو سلام کرنا چاہیے. یار بہت اچھے, اور کتنی کلیئرٹی ہے آپ کے خیالات. بڑی واہ. تھینک یو شاہد, تسی مینوں پاگل جہا سمجھ کے بلا. اگر بھائی اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے اپنا کہ آدمی سادہ ہو. وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے, بڑے بڑے سمجھدار لوگ, بڑے بڑے پوری دنیا گھومے ہوئے, مگر خواتین کے حوالے سے ان کے جو ان کا حق ہے, جو ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے زندگیوں میں, اس کے حوالے سے وہ کبھی اس طرح سے کھل کے اعتراف نہیں کرتے, اور اتنی کلیئرٹی نہیں ہوتی جتنی آپ کو ہے. اگین ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے تھینک یو. شاہ جی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اتنا, میری تعلیم نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, لیکن آپ بہت باشعور ہیں ماشاءاللہ. تو میری کوشش تھی کہ یار میرے محلے کے بچے, میرے بچے جو تھے وہ کسی دور جگہ پہ جا کے نا وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. تو میری کوشش تھی کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے اتنا کر دے کہ میں سکول بنا لوں. تو آج میں نے سکول بنایا ماشاءاللہ. اچھا, بہت اچھا سکول بنایا. اندر اس کے داخل ہو جائیں گے تو آپ دیکھ کے کہیں گے یار یہ پاکستان میں سکول نہیں ہے, کسی باہر کے گجرانوالہ میں. گجرانوالہ میں, واہ بہت اچھا. تو اکرم یار یہ بتائیے, آپ سے تو ہم نے بالکل اور طرح کی باتیں کرنی تھی, مگر اب آپ شو کو کہیں اور لے گئے ہیں. یہ بتائیے جو اتنا شعور ہے یہ علم کے حوالے سے, فلاح و بہبود کے کام کے حوالے سے, اپنی اہلیہ کے حوالے سے, اور ذات کی جو کنٹریبیوشن ہے ایک ماں کی حیثیت سے, ایک بیوی کی حیثیت سے, ایک عورت کی حیثیت سے, ایک انسان کی حیثیت سے, اس کے حوالے سے یہ جو سارا شعور آپ میں آیا ہے, یہ آپ کے والدین سے آپ میں ٹرانسفر ہوا یا جب آپ دنیا گھومے آپ نے دیکھا ارد گرد, کس طرح سے آپ کی یہ سوچ ہوئی, اور کیا ابتدا سے تھی یا آہستہ آہستہ آپ اس طرف آئے؟ شاہ جی میں
بالکل 6 سال 7 سال 8 سال میں کام شروع کر دیا تھا. تو میں نے سبھی کام کیے. ایک ٹریجڈی آ گئی تھی گھر میں, کچھ ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ ایک وقت تھا کہ میرے والد صاحب گھوڑے سے نیچے اترتے تھے تو آگے بندہ گھوڑا پکڑ کے وہ اس کو رکھ رہے تھے, صبح تیار کر کے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو چلا جاتا. کتنی مالی آسودگی تھی؟ تو یکدم ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ہم بالکل نا جی کنگال ہو گئے, جسے کہتے ہیں سڑک پہ آ گئے. سڑک پہ آ گئے. اچھا, تو ہم آپ کام پہ لگ اگر گئے. شیئر کرنا چاہیں جتنا کہ ایسا کیا ہوا؟ والد صاحب تھوڑا سا نا بدماشی میں اچھا وہ تھے, تو وہ بہت اچھا انہوں نے کام, وہ نہیں ماڑے بندے پہ ظلم نہیں کیا, ہمیشہ ماڑے بندے کا ساتھ دیا. لیکن وہ وقت ایسا پلٹا کہ میں کچی پکی میں پڑھتا تھا, اس وقت کچی پکی ہوتی تھی, تو وہ وہاں پہ پڑھتا تھا تو وہ یہ کام ہو گیا, 6-7 مرڈر ہو گئے وہاں پہ. وہ جتنا زمین تھی جتنا پیسہ تھا وہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ بیچ بٹ جاتا رہا, تو وہ کیس پہ لگا دیا. تو ہم کام پہ لگ گئے. یقین کریں 7 سال میری ایج تھی اس وقت, تو میں کام کرتا رہا. وہ بچپن میں اتنا کچھ سیکھ لیا شاہ جی کہ میں نے سوچا کہ یار کسی کا دل نہیں دکھانا, تو جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب ایسی کام میں لگے ہیں. تو میں نے کہا یار اس وقت میں نے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ جھگڑا نہیں کرنا, ٹھیک ہے, لڑائی نہیں کرنی, کسی کو بھی نہیں کچھ کہنا. تو میں نے محنت کی. میں, میرے بھائی, بڑا بھائی تھا, ایک چھوٹا بھائی تھا, ہم تینوں بھائیوں نے محنت کی. محنت کر کے آج ادھر بیٹھا ہوں نا, تو اپنی محنت سے سارا کچھ اللہ نے واپس دیا. پھر ہر چیز واپس دی اللہ تعالیٰ. پھر اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھا. ہماری ماں لے کے ہمیں بیٹھ گئی, ہم کام پہ جا رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں, وہ پتہ کر رہی ہیں, والد کی ملاقات پہ جا رہے ہیں, دوسرے پہ جا رہے ہیں. یہ بڑی آپ نے بڑی عمدہ اور آپ جیسے آرٹسٹ نے بڑی غیر معمولی ایک بات شیئر کی. اس میں جو میں نے ایک چیز نوٹ کی بڑی اہم, جو یوتھ کو بھی, نوجوانوں کو بھی, ہمیں بھی, عمر کے ہر حصے میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی آپ کسی بھی قسم کے ماحول میں رہ رہے ہوں, اور بھلے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو, لیکن اگر وہ ناپسندیدہ ہو, نیگیٹو ہو, تو ضروری نہیں کہ آپ اسی کا حصہ بن جائیں. حالانکہ بہت آرام سے آپ بن سکتے ہیں, خاص طور پہ بڑے اگر کسی وجہ سے کسی ایسی سرگرمی میں ہو جائے. مگر آپ نے بالکل آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف گئے. بالکل, تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے اس کو رد کیا. آپ نے کہا نہیں یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, میں اپنا رستہ بناؤں گا, اور میں اپنا رستہ اچھائی کی طرف, خیر کی طرف اور اس کی طرف بناؤں گا. تو بڑی غیر معمولی بات ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یار گھر کا ماحول ایسا تھا, ڈپریس ہو جاتے ہیں, منفی سرگرمیوں میں چلے جاتے ہیں کہ جی ماحول ہے ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ آدمی کسی بھی ماحول سے نکل کر اپنا ماحول بنا سکتا ہے. یہ آپ نے بتایا آج, یہ بات, اور وہ ماحول اچھا ہو سکتا ہے. تسی شو ساڈا پہلے ویکھیا؟ جی تانوں پتہ نہیں یہ گلاں چوتھے سیگمنٹ 'ਚ کریے. کہ تانوں پتہ سی نا کہ انہوں چوتھے سیگمنٹ 'ਚ چھیڑیے, ہن نہ چھیڑیے. یہ بات, بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا مہمان دل کی بات کرے نا. اور سارے سیگمنٹس آپ کے ہیں, ساری باتیں آپ کی ہیں, جو آپ چاہیں. آپ چاہیں تو لوگوں کو ہنسائیں, چاہیں تو لوگوں کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کریں, چاہیں تو اپنی چین شیئر کر دیں. آپ چین سے بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم اداس صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اکرم بھائی ہمارا سیگمنٹ ہے میرا کچھ سامان. جی, مگر اس سے پہلے آپ جو گفتگو کر رہے تھے, مجھے لگ رہا ہے ہم بریک پہ چلے گئے, آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے. والدہ کا ذکر کر رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اماں سے بہت کچھ سیکھا, صبر سیکھا, پھر وہ کام سیکھا اماں سے کہ جو گھر میں ہے اسی میں گزارا کرنا ہے, جو آپ کی جیب میں ہے اسی سے گزارا کرنا ہے, جس کو کہتے ہیں قناعت. جی, تو وہ چیزیں نا جی میں نے اپنی اماں سے سیکھی. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ہم کام کرنا شروع کر دیا, مزدوری کی, بٹھے پہ اینٹیں ڈالی, اور اس کے بعد ٹرالیوں پہ اینٹیں ڈالی, دیہڑی لگائی, جو بھی کام ملتا رہا نا, میں سٹیل کا کام کیا, سلور کا کام کیا, لوموں کا کام کیا. آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے تو کام بھی اچھے سے اچھا کرتے گئے. اس کے بعد میں نے برف لگائی پھٹے پہ,
ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। इतनी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं यार वो। यार आप लोग ना मस्करे हैं सही। हाँ वाह वाह, ये मस्करे क्या कहने। अच्छा, आप कह रहे थे आपने बर्फ भी लगाई और भट्टों पे भी काम किया और जी, हर तरह का काम वो किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये शादियों पे वीडियो बनाने वाले कैमरे ले लिए। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया तो काम भी थोड़ा थोड़ा लेविश करते गए। इतनी जब आपने मुख्तलिफ जगहों पे काम किया, उसने आपको तजुर्बा भी तो बहुत दिया होगा ना? बहुत सारा मुशाहिदा, तजुर्बा। बहुत सारा ऐसा हुआ कि किसी ने काम से निकाल दिया, किसी से पैसे पूछे हैं कि नहीं है, तो जेब में बस किराया है जो घर तक जाना है, तो और पैसे भी नहीं है, भूख भी लगी है, घर जाके खाना भी खाना। तो सब्र मैंने बचपन से सीख लिया। अकरम भाई, अभी आपने भट्टों की बात की, वो तो बहुत ही यानी कि मुशक्कत वाला काम है। किया सर, हमने किया। वहाँ पे क्या जिम्मेदारी होती थी आपकी? कुछ भी नहीं, ये वो ईंटें बनानी, अच्छा, बनानी कच्ची, जो रात को कहानी करनी उसकी गारे की, उसकी तो पैरों से करते हैं ना? हाँ, वो पैरों से करते हैं और मैं मुंह नल करता समझा सेरे हो जाए करे पुट्ठा मार दे रहे। ये फरमाइए, भी आपने जिक्र किया कि आप वालिद साहब को मिलने जाते थे, मुलाकात होती थी। मुलाकात उस वक्त भी कितने अरसे रहे वो जेल में? उन्होंने उम्र कैद काटी थी। अच्छा, बहुत ज्यादा कुछ मामला हो गया था खराब? ज्यादा वो कह रहे थे कि सबने खुशियां मनाई कि यार फांसी से बच गए। तो मैं कह रहा था यार उम्र कैद 14 साल काटने एक कमरे में या एक जेल में 14 साल काटने, यार इंसान की ज़िंदगी है। 2 दिन ज़िंदगी के जो है ना वो आपको बारे पड़ जाएं तो वो मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। तो मैंने वहाँ से सीखा शाह जी। उसके बाद हालात बदलते गए। और आप जाया करते थे अपने वालिद को मिलने? जी, या सिर्फ वालिदा? आप भी जाते हो? मुलाकात पे जाते। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? 6-7 साल के बाद जब वो बाहर आए तो हम 14 साल, उन्होंने 20-21 साल के हो गए हम। अकरम, 2 चीजें मुझे बताइएगा। जी। जब वो गए आप 7 साल के थे, 5-6 साल कच्ची पक्की में पढ़ते थे। 5 साल का बच्चा उस वक्त स्कूल में जाता था। ठीक है, वो मुलाकात अगर आपको याद हो, वो जब वो जा रहे थे और ये हुआ कि भी वो कुछ आखिरी मुलाकात एक, और फिर उसके बाद जब वो आए तो वो मुलाकात अगर आपको याद हो। सर, जब हम मुलाकात के लिए जाते थे ना तो आज भी वो वाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं कि एक दूसरे की बात नहीं सुनी जाती। वहाँ पे इतना रश होता है, बाहर वाले बाहर बैठे हैं, जाली के अंदर जो कैदी हैं वो अंदर बैठे होते हैं, तो वहाँ पे इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं। हम बच्चे थे, हमें तो समझ ही नहीं आती थी कि वकील को मिल लो, उसको मिले हो, ये किया, जज परेशान को माँ, मिले, ये मिले। परेशान माँ तो परेशान है। वो देखें कि उसने क्या किया कि हमें भी देखें। मैं क्यों कहता हूँ कि वालदा जो घर में माँ होती है उसका बहुत हाथ होता है। वालिद साहब चले गए वहाँ पे, अगर माँ चाहती तो हमें कहती कि बंदूक पकड़ो, कोई चीज़ पकड़ो, मुझे पैसे चाहिए घर में। हमें काम पे लगाया, अच्छे काम पे लगाया। यार मेहनत करके लानी है आपने, हमें अच्छा बना दिया मेरी माँ ने। तो ये जो औरत का एहतराम और औरत की जो मेहनत और कंट्रीब्यूशन है, उसकी रियलाइजेशन, उसका एहसास आपको अपनी माँ से हुआ? माँ से हुआ जी। बहुत तालियां जी आपकी वालदा के लिए। और जब वो आए बाहर, जिस दिन रिहाई हुई, वो अगर आपको याद हो दिन? उस वक्त रात का 9-10 बजे का टाइम था। तो लाहौर से कोट लखपत से उनकी रिहाई हुई, गुजरांवाला रहायश। और अब आप 21-22 साल के हो गए। उस वक्त जब मैं सामने आया अपने वालिद के, तो घर से कपड़े लेके आया। मैं कपड़े लेके आया कि वालिद साहब जो हैं वो चेंज कर लें, वो चेंज कर लें। रास्ते में स्टेशन पे बैठ के ठीक, उन्होंने कपड़े चेंज किए। तो फिर हम घर लेके गए वहाँ वालिद साहब को। वालिद साहब को हमने कहा कि वापस नहीं जाना, हमने वहाँ जहाँ पे उस इलाके में नहीं जाना। तो वो फिर वापस ले गए हमें। अच्छा, फिर वापस ले गए। रात को जब उस जगह पे गए जहाँ पे वो सारा, बचपन में जब ये मेमोरी खाली होती है तो वो फीड थी सारी चीज़ें। वो बंदे गिरते हुए मैंने देखे, वो बंदे, वो खून की जो वकू हुआ वो था। हाँ, वो सारा फीड था। मैं रात को वहाँ पे सो नहीं पाया। तो सुबह का टाइम हुआ तो मैंने फिर घर में, मैंने, मेरे बड़े भाई ने, दूसरों ने, सब ने कहा कि हमने नहीं इधर रहना, वापस आ गए। 35 साल 40 साल गुजर गए इस बात को करते करते।
टाइम बहुत गुजर गया। 40 साल बाद मेरे दिल में एक बात आ गई कि मैंने उनके घर जाना है, माफ़ी मांगनी। तो रिश्तेदार कहने लगे इसकी मौत आ गई। मैंने ढूंढना शुरू किया, वो भी चले गए थे उधर से, हम भी वहाँ से आ गए। मैं ढूंढता ढूंढता चला गया उनके घर। चाचा जी कहता था मैं उसको, तो वो छोटे थे, उनसे जिसके साथ दुश्मनी थी। ठीक है। और उनका कितना नुकसान हुआ था, कितने नफूस का? 4-5 लोग चले गए थे दुनिया में, मर्डर हो गया था। दिल में था कि यार मेरे वालिद को पता नहीं बख्शिश होगी कि नहीं, मैं माफ़ी मांग लूँ एक मरतबा कि माफ़ कर दे। तो मैं पूछता पूछता चला गया घर। मैं वहाँ गया तो उन्होंने अकरम उदास समझ के इज्जत की। मैंने कहा चाचा जी मिलने आया हूँ मैं आपको। तो उन्होंने कहा कि आए बैठे, घर ले गया, तीसरी मंजिल पे ले गए। तीसरी मंजिल पे जाके बैठ गए। वो बच्चियाँ भी तस्वीरें बना रही हैं, बच्चे भी तस्वीरें बना रहे हैं, सारे तस्वीरें ले रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि बात कैसे करूँ। मैंने कहा चाचा जी आप इधर कब से रह रहे हैं? कह रहे शुरू से इधर ही। मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, आप उनको ये पता था कि ये? नहीं अभी उनको नहीं पता। उनको नहीं पता। वो ये जो आदमी आया है अकरम उदास, हाँ वो अकरम उदास, मैं कहना नहीं चाह रहा, मतलब जो जिस आदमी ने की फैमिली के लोगों को जी मारा, उसका बेटा आया, ये उन्हें नहीं पता। नहीं वो नहीं पता। ठीक है, अच्छा। खैर वो उन्होंने ऊपर ले गए, बच्चों के साथ तस्वीरें बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो हादसा खेड़ा, सारा कुछ चल रहा है। मैंने पूछा कहाँ से हैं? शुरू से इधर से रह रहे। मैंने कहा नहीं आपका गांव किधर है? गुजरांवाला। मैं गुजरांवाला किधर? फलां जगह। मैं फलां जगह किधर? जब नज़दीक पहुंच गया तो वो कह रहे हैं आप क्यों पूछ रहे, तू क्यों पूछन रहा भाई? मैं कहा चाचा जी मैं वैसे पूछन रहा। तुसी उत्थों क्यों आए? कहते यार उत्थे झगड़ा जिहा हो गया सी, तो कोई नुकसान हो गया। मैं कहा झगड़ा किहदे नाल हो गया? मैं देखिया शाह जी ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੱਸਦੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲੇ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ। ਲਿਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਂਝ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ थोड़ी देर सन्नाटा हो गया तो यकदम चीखा मार के रोया बाबा, चाचा चीखा मार के रोया, रो के। तो उस तो बाद उठ के मैनू गल ना ला लिया, कहंदा बेटा मैं माफ किया। उन्होंने वड्डे भाई से मैं क्या उन्होंने बेटे हैं 2, मैं क्या जिन्हां नाल होया है काम वो कित्थे ने? उन्होंने नहीं पुत्र, मैं तेन पुत्र कहा, मैं तेन लैके नहीं जाना। उन्होंने दसिया कि एक तो उदों करंट ना फौत हो गया इत्थे लाहौर ही, दूसरा जड़ा वो है। मैं मैंने जगह दस दे। उन्होंने कहना यार क्यों जिद करना? मैं कहा चाचा जी सही पूछो ना, मैं जिद इसलिए करना कि जे मेरी तुहाडे हत्थों लिखी है मैं लेट क्यों करन दिया, ते जे नहीं लिखी तो मैं उत्ते क्यों लेट करान दिया, तकलीफ च ना होन। मेरे वालिद साहब चले गए ना दुनिया। उन्होंने मैंने दसिया कि लै गए। मैं शाह जी अंदर वड़िया, जिस तरह मैं बचपन च एक बच्चे नूं वेख्या सी ना, सेम बच्चा उत्थे खलोता। मैनूं जाके कहा अब्बू कित्थे?
हाँ बदल गई जनरेशन। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਗਏ ਚਾਚੂ, ਬੈਠੋ ਚਾਚੂ ਬੂਟੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ जी जी बूटा ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹਾਂ। ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਨੱਸਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। और ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ। ਠੀਕ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਅਸਲਮ, ਅਕਰਮ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਕਰਮ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਚੂਨਰ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਬੰਦਾ ਦੌਰ ਪੌਰਾ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ। आया किधर है। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਰੋਈ ਜਾਏ ਰੋਈ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਤੋਰਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੋੜ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਅਗਲੇ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਟੁਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਐਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਛਾਪਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਮਠਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ, ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਿਆ ਕੀਤਾ। गैर मामूली कहानी, गैर मामूली कहानी क्या, गैर मामूली वाकया आपने। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ PTV ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੈਸਪਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੈਸਪੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੈਸਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, तुम्हें शर्म नहीं आती, जलील कमीने, ये वो कई कुछ। एक पौज ना ले, मैं कही किते पौज लैन तो मैं रिक्वेस्ट करा। खैर हम जो थक गए ना तो मैं उन्होंने कहा, मैं तुसीं वड्डे भी हो, वड्डे भरा भी हो, प्योवां बजा भी, मैनू माफ़ कर देना, गलती मेरी है, जे हो सके तो मैनू माफ़ कर देना, जे नुकसान हो गया तो मैं देन दा। खैर ना जी, वो मैंने गल करके इशारा खुल गया, टुर पिया। अगले इशारे ते मैं गया, शाह जी वो बंदे ने गड्डी दे अगे वैसपा ला लिया, आके उन्हें मेरा दरवाज़ा खोलिया। ड्राइवर मेरा बोलन भी लगा जो गालां कड्ढन दिया। उन्हें मेरा
ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਜੀ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਬਦ ਭਲਵਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੈਸਪਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ क्या ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। मुझे बड़ी इस हवाले से कुछ अहम बात करनी है, मगर चूँकि ब्रेक हमारी लंबी हो गई, आप ऐसे एक गुफ्तगू का आपकी इस वाक़े की ऐसी कैफियत थी कि वो मैंने रोकना भी मुनासिब नहीं समझा। तो ब्रेक से वापस आते हैं, और ये ज़रूर कहूँगा नाज़रीन कि आप भी देखिए कि जो बड़े हमारे नामवर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, पॉपुलर लोग होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, बाज़ औक़ात इनके पीछे बड़ी कहानियाँ भी होती हैं, बड़े वाक़यात भी होते हैं। और अपने वालिद के जो मकतूल हैं उनके घर में जाना इस हौसले के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस गिल्ट के साथ कि ये माफ़ करेंगे, इस एहसास के साथ, ये एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या है, और ये एक बहुत ही बड़ा हौसला और बड़ा शऊर और बड़ा इंसान चाहिए ये करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं अकरम वदास साहब। हैरान कर दिया उन्होंने आज। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ एक बहुत बड़ा फ़नकार सब कॉन्टिनेंट का, हमारा पाकिस्तान का बहुत गैर मामूली आदमी इस वक्त बैठे हैं। अभी वाक़या अकरम भाई ने शेयर किया था, और एक वाक़या बहुत ही गैर मामूली था, और दूसरा तो ऐसा है जो कि आपको सदियों में शायद ऐसा वाक़या सुनने को और देखने को मिले। मैं एक राइटर हूँ, मैंने बेशुमार कहानियाँ, मेरी आदत है लोगों से कहानियाँ सुनना, उनकी बात सुनना, उनके जज्बात सुनना, मगर ये उन कहानियों में से, उन वाक़यात में से एक है जिसने मुझे भी मरतबा चौंका के और हिला के रख दिया है। और दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो कि इससे इस कौम को, आपको और हमें सीखनी चाहिए कि सब्र की और बर्दाश्त की क्या ताकत है, कि अगर आप सब्र और बर्दाश्त और ख़ामोशी का हथियार कहना भी नहीं चाहिए इसे, लेकिन अगर आप इसकी शील्ड इस्तेमाल करें, तो वही शख्स जो आपको 5 मिनट पहले गालियाँ दे रहा होता है, बग़ैर कुछ कहे हुए 5 मिनट के बाद आपके पैरों में आके पड़ सकता है, यानी कि आपको गले लगा सकता है, शीरो शक्कर हो सकता है। एक, और दूसरे, अगर आप खुलूस से, आजिज़ी से कातिल की औलाद होते हुए भी मकतूल के घर जाएंगे और उनसे मुआफ़ी मांगेंगे, इतनी ताकत है खुलूस और सच्चाई की मुआफ़ी में। वही घराना जिसके अफराद मारे गए हों, वो तोहफ़े तहाइफ देकर रुखसत करता है। ये है मोहब्बत की, इसार की, खुलूस की। कोई गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी की ताकत, और ये आज यकीनन आपने, हम सब ने जानी है। और यकीनन इस क़ुव्वत का, इस ताकत का एक वाक़या जो है उसका मुज़ाहरा आज हमने अकरम उदास साहब से जाना है। बहुत कमाल। ये जो गलियों में, चौकों में, चौराहों पे, ट्रैफिक के उस पे, दीगर उस पे लड़ते झगड़ते लोग हैं, उनको सीखना चाहिए अकरम उदास को। इनके सिर्फ ड्रामे और शोज़ नहीं देखें, इनकी बातों से भी सीखें। क्या कहने यार, क्या कहने? वो ख्याल आपको कैसे आया कि मुझे जाना चाहिए? ये बड़ा गैर मामूली बात है, बहुत इंतहाई गैर मामूली बात। सर ख्याल इसलिए आया कि मैं सोच रहा था कि यार सभी दुआ करते हैं ना, माँ बाप चला जाए दुनिया से, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो मेरे ज़हन में जब मैं दुआ करता था, जब नमाज़ पढ़नी या कोई दुआ करनी, तो मेरे ज़हन में ऐसी बात आती थी कि यार उन्होंने तो ये किया था, मैं दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे, अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। तो मैं ये दुआ करता हूँ, तो अल्लाह, ये तो मेरी आंखों के सामने वाक़या हुआ, तो कत्ल की माफ़ी नहीं है, तो हाँ जिसका हुआ है वो माफ़ कर दे, या कोई ऐसा मर्डर हो जाए कि
تو میرا خیال ہے کہ اس کو معافی مل جائے. تو ذہن میں ایسی بات پھنس اور پھر گئی. وہ بڑھتی چلی گئی ہوگی. وہ بڑھتی جیسے میں بڑھتا گیا بڑا ہوتا گیا ویسے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی. رڑک سی ہے. تو میرے دل میں آ گیا کہ یار مجھے جانا چاہیے جلدی سے جلدی. انہوں نے بھی میری عزت رکھی, ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا جی بہت بڑا جی ان کا بھی بہت دونوں جو لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ انتہائی غیر معمولی ہے, آپ کا بھی اور ان کا. میرا خیال ہے کہ اگر دل سے کوئی معافی مانگے تو معافی دینے والا جو ہے نا وہ بھی دے دیتا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. اب تمہارے اندر کیا چل رہا ہے, کوئی معافی میں کوئی ایسی گنجائش تو نہیں ہے کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی چلاکی یا کوئی ایسی بات ہو کہ خلوص سے لوز ہو کوئی بات, لیکن دل سے آپ مانگیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دے. کوئی شکریہ, بڑی یار یہ غیر معمولی آپ نے. رضا کیا ہے پروگرام کس مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے. پبلک کی طرف تو بعد میں چلتے ہیں. اس دوگ چ صرف شجر نہیں ڈکنا تھا. نہیں سر اسی تہاڈی فوٹو کھچ کے انج دا نشان لانا, تھلے لکھنا خطرہ. شجر کولو جی رضا آ جائیں بھائی ذرا پھر. اچھا رضا ورگی کڑی ویسے رکشے چ بہ کے کہہ رہی ہوندی مجھے بیلاروس اتارا ہو. اللہ کرے وچ شیشہ ہوئے. ارے واہ کسی نے شرارت کی مجھے نہیں پتا تھا, یہ غلط رکھا ہے یار. یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ کسی نے تو رکھا ہی ہوگا سر. چلو کوئی بات نہیں. کیفی کی حرکت ہے. میں نے کہا دیکھتے یہاں پہ کام نہیں نہ آئے گا, یہاں پہ تو آئے گا. گلی ڈنڈا. ہاں آپ سمجھیں کہ میں نے اپنا بچپن نکالا اس میں سے. تو یہ گلی یہ ڈنڈا بچپن میں جب کھیلا کرتے تھے تو یہ نشان ابھی بھی نظر آ رہا ہوگا. بجی سی جی یہاں پہ لگی. یہ گاؤں کی کھیلے ہیں, گاؤں کے کھیل ہیں. یہ سب کچھ واپس آ جاتا ہے, بچپنا واپس نہیں آتا. پیسے نہ سب کچھ خریدیا جا سکتا. اچھا ایک بات بتائیں, آپ کچھ زیادہ جذباتی نہیں ہوئے ہوئے, مطلب آپ کہاں آسٹریلیا جا رہے ہیں کہ افریقہ جا رہے ہیں؟ مفکر ٹائپ بچپنا یاد کر رہے ہیں, معافی اور یہ اور وہ, ڈنڈا ویک کے تو پتہ نہیں کی یاد آ گیا. ایویں دل کرے ستے پہ بھی کر رہے ہو. یہ تو مفکر تو ہے نا یار, فکر کرنے والا مفکر ہے. نہیں لیکن بس کر دینا, ہو گیا نا, اب کچھ ذرا آئے. گلی آ گئی ہوں, نشانہ دھاما تو اندر کا راجپوت جاگ گئے ہیں. کیا بات. اچھا بھائی, جو ہمارا سیگمنٹ تھا رضا نے اناؤنس بھی کیا تھا, بڑھتے ہیں پبلک کی طرف. میرا اکرم صاحب سے کویسچن ہے کہ انہوں نے پنجابی اور انڈین فلمز میں کام کیا ہے, تو ان کا کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جو ان کو آج بھی یاد ہو, اور یا کوئی ان کی ایسی فلم جس میں ان کا کسی ہیروئن پہ دل آ گیا ہو یا کسی ہیروئن کا ان پر دل آ گیا ہو, تو وہ کائنڈلی ہم سے شیئر کریں پلیز. کوئی بھی جدوں ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਲ ਧੜਕਣੇ ਛੱਡ ਗਏ हैं. پیکج چلو اس کے اینڈ پہ آپ کی فوٹو تھی نیرو باجوہ کے ساتھ. جی ان کو دیکھ کے کبھی آپ کا دل دھڑکا ہو؟ نہیں, دل تے ਧੜਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ. دل کو کس بات کی سزا ہے وسیع؟ واہ. دل کو کس بات کی سزا ہے وسیع, موت تک کیوں اسے دھڑکنا ہے. کیا بات. اچھا جی, تڑکتا رہتا ہے ਦਿਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਧੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ. ਚਲੋ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਿਆ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਸ ਭੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੇ ਧੜਕਦੇ. ਨਸ ਭੱਜ ਦੇ ਬਗੈਰ ਖਲੋਤੇ ਧੜਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ. ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲਈ ਧੜਕਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਧੜਕਦਾ. جی اکرم صاحب, جب آپ رومانٹک موڈ میں ہو تو بھابھی کی تعریف مزاحیہ انداز میں کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں؟ ਘਰ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿਲਖਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸੇ ਹੋਣ,
ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अकरम उदास साहब, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और अकरम उदास साहब हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਾਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ। किस मौके ते केड़ी कामयाबी ते दुनियावी या कोई मादी चीज़ या कोई होर कामयाबी मिली और उस दिन सब तो ज़्यादा तुहानूं याद आएगी यार अज अगर हुंदे? ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 1 ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 2 ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। वाह। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖਦਾ। और सारे हुजूम में तुहाडी ख्वाहिश होएगी कि यार मेरे माँ पे भी इत्थे किथे जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने यानी कि तुहाडा एक दौर से बहुत ही यानी कि माली लिहाज नाल मुश्किल रहा ना शुरू दा, फिर तुसी जदों इधर आए कामयाबियां मिलना शुरू हुई। इन्नी नहीं सी जदों चल मेरा पुत वगैरह दी, मगर बहरहाल अकरम उदास एक कामयाब आदमी तो है सी, शोहरत भी सी। जी उदों बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं देखी उन्होंने? नहीं, अम्मी ने जदों मैं गड्डी ले ली सी उस टाइम। अच्छा, मतलब वो गए इस दुनिया तो इस इत्मीनान और खुशी न गए होने के ट्रैक ते चढ़ गया है ना? वो जी मोटरसाइकिल ते गए सी छोटे भाई दे नाल, तो रस्ते च एक्सीडेंट होया। एक्सीडेंट होने तो बाद उन्होंने ये सी कि मेरा पुत्र आ रहा, मुल्तान कर रहा सी मैं ड्रामा, वापस आ रहा तो कहंदे कि चल ओदे आन तक असीं दवाई ले आईए। तो डिगे तो उन्होंने इत्थे चोट लग गई दिमाग च पिछे, तो फिर कोमे च रहे थोड़े दिन, उस तो बाद वो इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया। की तुहाडी गल होई सी वालदा दे नाल आखरी? शाह जी उन्होंने सट लगी है ना, तो मैं जिवें बंदा पागल जिहा हो जाता इस तरह हो गया सी कि बोलते क्यों नहीं। चोट नहीं सी हैगी ना, नज़र नहीं सी आ, अंदरूनी चोट सी नहीं। हाँ। चोट आई सी लेकिन वो वाल सन तो अच्छा ठीक है, ओदी वजह पिछे ठीक उन्हों दे ना इत्थे पायदान हुंदा पिछे, तो लगा वावा डूंगा लग गया। हॉस्पिटल लै गया तो कोई डॉक्टर सुन नहीं सी रहा, उम्मी कोमे सन। मैनू उस दिन ना बड़ा आया कि यार डॉक्टर गल क्यों नहीं सुन। सुनने तो बाद जो मैं चुक्या ना जी, तो मेरा हाथ फिर खुब गया विच, मैनू सट नजर आ गई। फिर पता लग गया कि यार काफ़ी ज़्यादा हो गया, इस वजह तो फिर वो नहीं देख सके, गल बात नहीं कर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि माँ दे वालद दे वालदा दे मैं किते दूर भी हुंदा, लेकिन उस टाइम दे उत्ते आखिरी टाइम ते मैं उन्हां दे मूँह च पानी पाया। और मैं पहले जो सवाल किया सी तुसी कुछ होर समझे, और मैं ही कह रहा था कि तुसी गड्डी वगैरह ले ली, थोड़ी जी कामयाबी शुरू होगी, तो वालदा इस इत्मीनान नाल कम अज कम इस दुनिया तो गए कि बच्चा ट्रैक ते चढ़ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम मैं बिल्कुल ट्रैक ते सी। जदों इस दुनिया तो गए ने उदों ठीक सी, घर दा माहौल बहुत अच्छा हो गया। अच्छा सी। सब तो खुश लम्हा अकरम उदास साहब की जिंदगी का जिन्हें बड़ी खुशी दी हो, अकरम उदास साहब सब तो ज़्यादा खुशी दी हो? उर्शद मैं उस दिन होया जिस दिन मैं अपने घर दे विच अपने भाइयों नूं कीता, उन्हां दी शादी कीती, सिस्टर दी शादी कीती, वालदा नूं मैं घर दे विच बैठिया वेख के, तो मैं शुक्र अदा अल्लाह ताला दा कीता कि यार अज सारे अपने अपनी जगह ते ने। मेरी माँ मेरे कोल है, तो मैं अपनी माँ लो वेख के उन्हां नूं खुश वेख के तो मैं इन्ना को खुश होया, तो मैं कहना कि या अल्लाह मेरियां खुशियां भी मेरे माँ प्यो नूं दे दे। उस दिन मैनूं बहुत खुशी हुई। यार वैसे अजीब चीज़ है जज्बात ना, और इतना, और आंसू तो बहुत ही अजीब चीज़ है, यानी कि इतना झूठ बोलते हैं, आदमी खुश होता है और आंखें भीग जाती। अखां दा ते आंसूआं दा लैदा लैदा रस्ता, आंसू दा एक अपना रस्ता। अखां बचाना भी चाहन तो रस्ता रोक नहीं सकती, उन्हें अपना रस्ता बना लेना। आंसू जो टुरदा ना जी, ये ना तो किते
ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਿਕਲ ਆਣਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, मैं तानू दाद दे रहे हैं, अपने नहीं दे रहे। नहीं खौफ रहता है ना सैलाब कहीं ले जाए, खौफ रहता है ना सैलाब कहीं ले जाए, मेरी पलकों पे तेरा घर है कई सदियों से। वाह वाह वाह, पिछों आएगा तो ले जाएगा। मेरी पलकों पे तेरा घर है वाह वाह कई सदियों से। वाह वाह वाह। अच्छा ये दसो कोई ऐसी गल, कोई ऐसा वाकया यार है मेरी हयाती चो ना डिलीट हो जाए? नहीं, कोई ऐसा वाक्य नहीं हैगा। कोई ऐसी एक बंदे दी आदत हुंदी है ना जी कि झूठ बोल देना, वो भी मेरी कोशिश हुंदी कि यार ना ही बोलिए, ठीक है, तो कोई ऐसा हो नहीं, झूठ ना बोलिए, ठीक है ना जी। तो मैं कोई ऐसी नहीं हैगी, दिल दे विच ख्वाहिश नहीं रही कि यार ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਬੰਦਾ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣ। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी गल, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हरकत हो गई होवे कि जिहदे ते ज़मीर मलामत करदा होवे कि यार अकरम उदास है, मेरे को गलत होया है, ठीक नहीं होया, नहीं होना चाहिए सी। सर मैं एक ना मकान शुरू कीता सी, तो मिस्त्री ने मैनू कहा यार पैसे मैनू चाहिए ने, मैं घर भेजने ने। तो मैं कहा यार तू कल ले ला, उन्हें कल ले लेना। वो मेरे जान तो पहले चला गया सी, और हुण ना मैनू उहदे घर दा पता सी, ना दूजिਆਂ ਦਾ पता सी। वो अजे तक वापस नहीं आया। वो मेरे जेहन 'ਚ अजे तक बैठी कि यार ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂ? ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸੀ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਅਮਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸੀ ਥੀਏਟਰ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹਿਊਮਨ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਅਕਰਮ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਬਸ ਸਿੱਖੀਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ। ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਹਾਲਾਂ ਜਮਾਤਾਂ 4 ਪੜ੍ਹੀ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹਰ ਸਫੇ ਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਬੇ ਨੇ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਏ ਲੋਕੀ,
ਭੁੱਖ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਏ ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। वाह 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 वाह। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਗ ਲਾਈ ਸੀ, हाँ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵਧਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਅਗਰ ਨੂੰ ਧੱਕੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਵਧੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਵਧੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੁਕਦੇ ਸ਼ਜਰ वाह ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਟੇਬਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਈ। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम उदास साहब, आप तशरीफ लाए। Thank you और जी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप आर्टिस्ट तो नंबर हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो आपके ख्यालात हैं, जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर किए और उसके अंदर जो आपका रवैया रहा, दरगुजर का, बर्दाश्त का, सब्र का, आजिज़ी का, मुआफ़ी का, खुलूस का, उसने यकीन जानिए बहुत खुश भी किया और हैरान भी किया। थैंक यू Thank you so much। दुआओं में याद रखिएगा, बस जब भी हाथ उठाएं तो याद कर लिया करें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू जी। थैंक यू, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और अकरम उदास साहब ने हंसाया भी, मगर कहीं कहीं उदास भी किया, कहीं कहीं चौंकाया भी। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अकरम साहब बहुत सारी ऐसी बातें करके जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर किए रखेंगी। मैं समझता हूँ ये है आज के शो की और अकरम साहब की कामयाबी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।